Kabalo pa mo, kanatay doktrina sa balaod, ang doctrine of poisonous tree, which state that all evidence obtained from illegal search and arrest is not admissible as evidence in court or any proceeding. Pasabot, tanang ebidensya nga nakuha gikan sa illegal pagdakop o pag-search, dili siya pwede gamiton. Ang ebidensya, magamit kini aron mapamatud-an kung ang isa ka akusado aduna bay sala o aduna bay tulubagon sa balaod. Ang pangutana, applicable ba ni sa international court? Kabalo pa mo, kanatay doktrina sa balaod, ang doctrine of poisonous tree, which state that all evidence obtained from illegal search and arrest is not admissible as evidence in court or any proceeding. Pasabot, tanang ebidensya nga nakuha gikan sa illegal pagdakop o pag-search, dili siya pwede gamiton. Ang ebidensya, magamit kini aron mapamatud-an kung ang isa ka akusado aduna bay sala o aduna bay tulubagon sa balaod. Ang pangutana, applicable ba ni sa international court?